在座各位老讲过，以及在座各位各位姊妹，大家好。Yang saya hormati para senior, para saudara-saudari Dharma Maitreya, selamat pagi. Apa kabar semuanya?今日呢，小弟看来，各位大家面真正笑容，真正欢喜啊！因为呢，今日呢就是咱这个所在所国就是不等做3年的周年纪念。Pandita mengatakan para umat Dharma Maitreya Desa Soko kelihatannya semua sangat bahagia, gembira, dan sukacita. Karena pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun yang ketiga Wihara Cemerlang Maitreya di Desa Soko. 但是呢，咱们也要爱惜这3年的时间，对咱每一个兄弟姊妹，就是恁人已经得到了。有失去恁人的良心无？有照恁的良心来办事无？照恁的良心来对人无？啊，这个就是咱做的魔鬼，每一个人袂使离开这良心。Namun selama 3 tahun ini, saudara-saudari Dharma sudah memohon mendapatkan ketuhanan. Selama 3 tahun ini, apakah kita melakukan setiap tindakan perilaku maupun perbuatan, apakah sesuai dengan lubuk hati kita yang mendalam, sesuai dengan hati nurani dalam melakukannya atau tidak? Ini adalah membuktikan sebuah keluhuran dari ketuhanan. 所以这个良心袂使离开咱，咱也袂使无伊。为什么呢？咱这个身躯假如无这个良心，咱家的话，咱家的袂做事，一切都是在做啥都不要啊。Jadi diri kita tidak boleh lepas dari kata nurani. Jika seseorang telah meninggalkan hati nurani atau roh suci, maka dia tidak akan bisa melakukan aktivitas. 所以各位兄弟姊妹，恁爱知影，这个良心，逐日就是恁人的生活力，一日20岁点钟无离开恁人。恁人要用啥物？恁人要做啥好？伊就是听话，甲恁人做甲真正圆满。Jadi saudara-saudari Dharma Maitreya, kewajaran kita harus paham bahwa hati nurani itu ada di dalam diri kita. Satu hari 24 jam itu nurani itu tidak pernah meninggalkan diri kita. Jadi apa yang kita lakukan itu ada pada hati nurani kita. 所以恁在这个时间的内面，做一点良心的，伊就欢喜；做一点无良心的，伊就结心了。所以恁爱认记定。 Jadi kalau kita melakukan berdandas hati nurani, maka roh kita akan merasa senang, gembira, dan sukacita. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan setiap tindakan atau perbuatan tidak sesuai hati nurani, maka roh kita akan merasa tidak tenang, tidak damai, dan tidak bahagia. 所以呢，咱在座的各位兄弟姊妹，爱不断的去考。 去注意咱的这个良心，要安怎可以大家应笑？我亲像咱的美丽祖师去看，点点笑，恁都一日都无看伊无笑咧。 Jadi para saudara-saudari Dharma, kita harus memahami dan memperhatikannya. Setiap hari kita melakukan aktivitas harus memperhatikan sesuai dengan hati nurani atau tidak. Ibarat kita melihat Buddha Maitreya yang terus tersenyum, tertawa ria, terbahak-bahak. 所以也要安尼特别就用伊的良心来对人，所以今日呢，伊把握一个美丽祖师，会晓全世界人来崇拜伊。
Jadi Buddha Maitreya senantiasa mengembangkan cinta kasihnya kepada setiap umat manusia, sehingga setiap orang itu yang menjumpainya atau melihat patungnya akan senantiasa bersembah sujud kepada beliau. 最簡單嘅，我提一個實際嘅代志，這個唔是叫做比喻嘅。咱推嘅90度，你看天頂嘅日頭，到暗暝你看伊嘅月亮，迄個有啥物人嚟內面？無啦。但是咧，有啥物伊嘅循環真正好勢，推喺10度，迄個月亮淡薄話到90度就更咯，啥物人yang susah ini? Coba kita lihat, melihat setiap Imlek 1 dan 15, ya cahaya terang dari rembulan itu siapa yang mengendalikannya, siapa yang mengontrol sehingga bisa menjadi perputaran yang begitu sempurna. 所以咱常常講有多樣事情嘅，愛小恁每一個人家己嘅一個良心，唔通互伊做唔對。只要恁嘅心中恁會若起一個無好嘅念頭，恁就趕緊罵你家己。袂使，你講，你若個來對你死我有話看好嘅講。Jadi semua itu adalah dikendali oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan hati nurani yang sejati. Begitulah kita melakukan apapun, kita harus mengendalikan pikiran hati nurani kita sehingga kita tidak terlepas dari hati nurani setiap tindakan. 我小弟一個希望咧，咱在座嘅各位兄弟姊妹，不斷嘅時時咧，唔通離對這個良心，因為這良心無得找嘅，只有老母做辦法互咱嘅。你有偌大嘅地好，愛去買這良心就買唔到嘅，只有老母要互咱才有辦法。Pandita sangat mengharapkan, menghimbau kepada kita semua umat Maitreya agar senantiasa setiap detik, setiap saat harus bisa ingat sesuai dengan hati nurani. Jangan kita melepas dari hati nurani. 但是咧，在座咧看這幾個人啊，雖然你袂曉聽，但是咧有伊嘅靈性發嘅聽，你知影無？ Kita lihat anak-anak yang ada di sini, adik-adik, mereka walaupun tidak mengerti apa penyampaian oleh pandita, tetapi mereka juga mempunyai rohani di dalam dirinya. 所以這個良心非常嘅可貴啦，Jadi sungguh luar biasa, sungguh luhur hati nurani ini, roh suci. 所以真簡單，頭先小弟有講了。 講這個日頭甲這個月亮，因人嘅循環都是有咱老母存在。直到這個月亮，這個日頭，伊嘅日子到了一程度，就裝個真正活水，打破沙蟲。 Seperti tadi sudah disampaikan Pandita bahwa rembulan dan matahari bisa berputar sesuai dengan arahnya, sesuai dengan waktunya. Ini adalah karena adanya nurani. 所以呢，小弟嘅希望，大家有良心，我就叫問恁人。Pandita bertanya, kita punya hati nurani? Punya, yo, ada. Betul loh. Di mana letak nurani kita? 無彼在伊嘅講話，彼在伊嘅做工，伊嘅要做事，無就行伊為了咧。 Kalau tidak ada nurani, kenapa kita bisa berbicara, berperilaku, berjalan dan sebagainya? 所以就是恁人完全無將恁嘅良心，時時對恁嘅身體完全無去甲注意到。 Kalau kita lupa akan hati nurani, maka kita senantiasa tidak mengingat lagi hati nurani kita. 這個良心嘛，只有這擺咧做人，
福气通得到。佫有时间到了咧，每一个人就是爱离开这个世界的。Jadi hati nurani itu adalah roh suci kita ya. Jadi kalau kali ini kita tidak pergunakan dengan baik di dunia ini, maka suatu saat nanti 到伊离开了咱的身躯了，咱在做人的迄个时阵，咱有做良心事无？但是咱所做的劳动，就是离开这个良心，对人呢完全无这个良心的对人。Jadi suatu saat nanti kalau roh ini meninggalkan tubuh jasmani ini, kalau kita melakukan apapun tindakannya, bagaimana kelak nanti? 所以呢，各位各位兄弟姊妹，从今日起呢，每一个人大家都有良心啊，莫讲是咱印尼人也好，中国人也好，韩国人也好，印度人也好。都是让老母和伊的灵性。Jadi setiap orang baik dia berasal dari suku apapun itu ada roh suci di dalam dirinya. Itu adalah pemberian dari Tuhan dari Lauh Mama. 所以你看，所有的动物也是有办法生存掉，但是一只狗仔碎碎只，本要生存有个，也是有老母的灵性。Seperti halnya juga binatang, hewan-hewan itu semua mereka juga memiliki rohani. Mereka seperti seekor semut juga punya roh di dalam dirinya. 所以呢，老母实在是真疼伊的囝，老母的囝是谁？就是咱老祖老母的囝。Laumu Mama itu sangat menyayangi, mengasihi anak-anaknya. Kitalah semuanya, semua para makhluk hidup adalah bersumber dari Tuhan. 所以，咱的灵性就是老母和咱，所以咱必须爱相信老母。 Jadi roh suci ini kita adalah berasal dari Tuhan, adalah Laumu Mama. Maka kita harus sepenuh hati mempercayai, yakin kepada Laumu Mama, Tuhan yang Maha Kuasa. 所以在这边就提出这个实现的代志啊。 Di sini Pandita akan menceritakan sebuah kisah nyata. 这个真久的故事，特别是实现的代志。这个人呢，已经是死了，但是依然专心可以顺帮的。 Jadi ini adalah kisah nyata, ada seseorang dia sudah meninggal dunia, tetapi dia itu memberikan mimpi kepada cucunya. 伊来予伊所帮的甲讲啊怎呢？ Lalu di mimpinya dia berkata kepada cucunya, 伊讲你今日食甲真欢喜，食甲真迄个肉都真好食，但是其中呢，我这两个孙，你食到你阿哥的肉讲。 jadi yang kakek ini menyampaikan mimpinya kepada anak cucunya bahwa kalian telah makan daging enak-enak. Jadi sebetulnya yang kalian makan itu adalah daging dari kakekmu sendiri. 所以甲伊做帮甲伊的孙讲， Jadi kakeknya memberikan mimpi kepada cucunya ya, anak cucunya. 希望你此后落肉买个食饱了，不论是比饱都买食个。 Jadi si kakek ini mengharapkan kepada anak cucunya, kelak jangan lagi makan daging. 那mana会知影咱各个历代祖先伫帮是做人，但是伊来转世一摆两摆，在做魔术开始，咱嘛唔知，咱的父母咱无唔知，甚至咱家己，甚至到咱的太太，到咱的子孙，咱无唔知啦。 Jadi kita tidak tahu pada kehidupan lampau apakah leluhur kita, orang tua kita yang sudah meninggal itu bisa terlahir kembali menjadi apa, kita tidak sadar, kita tidak tahu sama sekali.
所以咱今日得了这个最宝贵的天道。Jadi setelah kita mendapatkan keluhuran ketuhanan, 这个道唔免叫恁人去甲做出业经庙去拜，只有咱的地方，咱的活动，把人家做一个。 Jadi tidak perlu kita cari-cari bersembah kemana-mana di luar, di kelenteng luar dan sebagainya. Datanglah ke wihara, wiharalah tempat kita yang bisa kita puja dan mengadakan bakti sesungguhnya. 已經夠了，只要你有對咱的活動來拜的，啊，迄個就真正完整了。 Asalkan kita bisa rajin datang ke wihara, berbakti puja, bertobat, bersujud, itu sudah lumayan bagus. 最重要，咱伫这日常生活的内面，會記得講，我的身軀有一個真正有價值的良心，用淚不會為了，用我女的家好不會為了，所以我不論我每一日、每一時、每一刻，我不會為我的良心來做事干辦一切。 Lalu kita senantiasa harus ingat di dalam diri saya itu ada roh suci yang mengendalikan diriku, maka kita harus mengandalkan hati nurani untuk melakukan apapun tindakannya. 你若唔相信我，突然間一日，唔是你人講小弟較好啦，吼！我若是一日亂做啦，有一日我死了啦，我的靈魂呢？ 唔是做啥好啦，唔知做啥物做什麼糖啊，去食曬糖啊，本來會使講到啦。我本來是一個好好老妹仔，我會去出去一隻糖啊，去找個點完了咧食曬啊，可憐無可憐啊，你個是感覺無咧？ Jadi saudara-saudari semua, saudara-saudara semuanya, jadi kita harus harus hati-hati. Nah, semua makhluk hidup itu adalah terlahir dari manusia karena karmanya. Jadi kita tidak tahu nanti kehidupan berikutnya apakah bisa kita terlahir menjadi seekor ular ya atau seekor apapun binatangnya, kita tidak tahu. 所以呢，咱這處最後做人嘅，咱死了唔知個機會通嚟做人喎。 但是所有的各位兄弟姊妹，愛有上條的安逸情懷，希望呢，學我都來做人。迄個我唔敢講，因為看你嘅良心，你做嘅是什麼事，做嘅甲講嘅甲實在，啊是假嘅，啊是騙嘅，也是害人嘅。 Jadi kita bisa terlahir kembali menjadi manusia atau tidak, kita tidak tahu sama sekali. Bahkan mungkin kita bisa terlahir menjadi seekor ular. Jadi apa yang kita perbuatkan, apa yang kita lakukan itu akan menentukan masa kehidupan mendatang. 所以，所以來這邊愛看電影表演，希望你買好小弟幸福，買好這個歷代祖先幸福，買好這個父母幸福，買好你的子孫幸福。 Jadi Pandita sang menghimbau kepada Mas Dharma semuanya, marilah kita berpegang teguh pada hati nurani dalam setiap perbuatan. Jadi sehingga tidak mengecewakan pada leluhur kita, orang tua kita, juga para pandita yang telah banyak membimbing kita. 我這種小弟愛者比較，什麼人真正要提良心出代志嘅了手啊？ Pandita bertanya, siapa yang ingin melakukan apapun perbuatannya berdasarkan nurani, silakan tunjuk tangan. Yang melakukan perbuatan sesuai hati nurani kita. Kita mau lakukan sesuai hati nurani kita. Silakan tunjuk tangan tinggi-tinggi. Nah, Pandita ingin lihat. Yang tidak angkat berarti tak pakai hati nurani ya. Tidak semuanya. Yang tunjuk tangan berarti berbuat sesuai hati nurani.
都是啊，回过唔知良心啊，好难呀，一在那就是下面。Ada yang masih malu-malu ya. 好啦，小弟祝福恁人从今日起，事事袂使离开良心啊，事事咧爱教人温和，教人讲话有一个。爱大安尼看，买当不当面就变出来了哦。Jadi Pandita sangat berharap kepada kita semua, kita harus senantiasa hidup rukun harmonis antar sesama. Ya, paling tidak harus kita lakukan seperti itu. 個較為了特別來甲活動到老母學校參會。Dan selanjutnya kita harus sering datang ke wihara untuk bersujud bertobat ya di hadapan Tuhan dan para Buddha. 安尼老母就會接受恁人，也要做到這一點。 Dengan demikian kita akan mendapat pengampunan dari Tuhan, Laut Mama dan para Buddha. 老母真正歡喜就是這點啦，你會曉嘅老母荷蘭嘅這點良心來做出一切。 Kalau kita bisa lakukan seperti itu, maka Laut Mama akan merasa sangat bahagia sekali. Jadi jangan kita tidak percaya.內面暗搓搓的，拍無着咱的手，內面心靈也無辦法講的了。啊，大必為着伊的名尊伊的啥就要求講靠伊的這個人出來甲人結一個緣，老母準備好出來結緣。Ada seorang umat kita yang sudah meninggal itu dihukum ya, dihukum ke turun ke neraka Avija. Neraka itu adalah tempat yang sangat gelap sekali. Kita mau lihat jari kita aja tidak bisa nampak. Jadi sangat gelap gulita karena sesaat hidup beliau itu melakukan sebuah perbuatan yang salah sehingga setelah mati itu diturunkan ke neraka Avija ya. 所以講這個人的靈性有啊無，就是看安尼就知了。頭先我講，迄個阿哥會報嘅孫子，就是迄個有靈性活人的媳婦來講，伊的孫做人知影。我這個咧就是以後人知影，伊是有安尼做，結果就是掠去陰山區，這個也就是伊的靈性嘅歸命。 Jadi dari dua kisah nyata itu yang tadi itu adalah kakeknya memberikan mimpi kepada anak cucunya. Terus yang satu lagi ini umat ini dia melakukan kesalahan. Jadi setelah mati itu dihukum di neraka Avija. Nah saat itu ada datang memberikan itu ya jodoh kepada anak cucunya sehingga membuka pasir memberitahukan kepada anak cucunya. Jadi dari dua kisah ini mengatakan diri manusia itu punya rohani di dalam dirinya. Jadi setiap orang punya. Makanya kita harus percaya ya, setiap orang punya hati nurani, punya rohani. 大家就是有這點良心愛記得啊，莫害到咱的良心啦，咁落來時間的關係。 小弟就是祝福你每一個兄弟姊妹，時時用你的良心來講話，用你的良心來做事，用你的良心來對人，安尼就是對了。 Jadi setelah kita tahu bahwa roh suci dalam diri kita, maka kita harus senantiasa melakukan perbuatan sesuai hati nurani kita. Jadi di sini Pandita mendoakan kepada kita, lakukanlah sesuai dengan hati nurani, lalu kita harus bisa atur harmonis antar sesama umat, sesama manusia. 所以只有這次呢，我講第一派的。
这就全世界爱大清算了啊。 Jadi kita hanya punya satu kesempatan kali ini, tidak ada kesempatan lagi. Jadi di zaman sekarang ini adalah zaman perhitungan besar-besaran. Aneh ho, tapi ho, itu dia用心啦，吼。这个朋友人安尼，我成日跟人相啦，那好好甲讲卖啦，安尼就好了。 Jadi mari kita ingat di dalam hati, jika ada teman kita yang misalnya selalu bertengkar dengan orang lain, mari kita harus menderaikan mereka, menasehati mereka ya. Jadi bisa paham saudara-saudari semua? Punya loh. Ini bisa pian lah, nabu lah. Sudah paham ya? Oke, ada yang seperti tiada流水的时间的，表演，表感觉什么不一样。 Jadi Pandita sangat bahagia walaupun waktu sesingkat ini berdiri di depan sini sehingga semuanya sudah bisa paham ya. Oke. Oke, sampai di sini terima kasih semuanya.